आपको स्वागत जनाऊँगी आपर प्रिय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को बंधु मैंने देखो बैचलर ऑफ एजुकेशन बा बीएड कोर्स 2024 मसीह जो आज परीक्षा होता आर्ट्स स्ट्रीम समस्त हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन विथ आपण मैंने जो देखिए प्रॉपर एनालिसिस सहित आपण को वीडियो देदेवी बहुत स्पीड आम वीडियो सारिबा आपंकर समय बिल्कुल भी बर्बाद हेनी निजे जानीपर कौटा ठीक कौटा भूल सांग मानक शेयर करदे प्रथम थर चैनल विजिट करते सब्सक्राइब लाइक शेयर करेंगे देखो व्हिच इंडिया रूरल एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस इनिशिएटेड बाय लॉर्ड वेलसेली फास्ट लॉर्ड वेलसेली द्वारा जो सब्सिडरी अलायंस बा सामंत संधि होता तो सहीटा क्या द्वारा आपंकर बा किए प्रथम ग्रहण करते तो यार ठीक उत्तर हूँ आपने जानती हैदराबाद रही निजाम यार ठीक उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी निजाम ऑफ हैदराबाद आपंकर सेट अनुसार भिन्न भिन्न हम कि क्वेश्चन सामान अच्छे समस्त सामान रठ नंबर प्रश्न हुज फिलोसॉफिकल आइडियाज वर पब्लिश इन द वर्क सत्यार्थ प्रकाश आपने जानती स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कही गो बैक टू वेद तो यार ठीक उत्तर हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती तापर प्रश्न रही व्हेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी सिचुएटेड तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जब आप देखिए यार ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर बी आडियर अर्थात पूर्व आपने जानती यार डिटेल्स आपने देखिए जानते कि ऑप्शन नंबर बी हूँ ठीक उत्तर 30 नंबर हुज रोड द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स इकोनॉमिक्स बुक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2 वॉल्यूम्स एटा लिखिछंती रमेश चंद्र दत्त ऑप्शन नंबर बी जो मैंने मारिछंती सेटा हूँ आपनकर ठीक उत्तर 71 नंबर प्रश्न हु रोड द बुक भवानी मंदिर यार ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी अरविंद घोष जी कि आपने जानती श्री अरविंद श्रीमा श्री अरविंद पीठ जानी पंडिचेरी तो अरविंद घोष लिखिं भवानी मंदिर पुस्तक लिखिं अरविंद घोष 72 नंबर प्रश्न आम देखा Where did the India National Congress adopted the resolution on the fundamental rights and national economic program 1931 यार ठीक उत्तर हूँ आपंकर कराची सेक्शन ही ग्रहण कर ऑप्शन नंबर ए हूँ ठीक उत्तर हुईज एम्पायर ऑफ द फ्रांस सेड आई एम द स्टेट मुझे राष्ट्र ये चतुर्दश लुई बा लुईस एक्स आईवी ही एक कही 74 नंबर प्रश्न अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रांस व्हिच कंट्री वाज द थर्ड मेंबर ऑफ ट्रिपल एनिटेंट फॉर्म्ड ऑफ बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार यार ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर बी रूसिया तापर देखो नेम द कंट्री व्हिच अपोज जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार बट सपोर्टेड इन द सेकेंड वर्ल्ड वार तो ये उत्तर हूँ आपंकर जापान हूँ यार ठीक उत्तर तापर जो देखिए 76 नंबर प्रश्न बाय व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिस्ट एंड सेकुलर वेयर इंस्टटेड इन द प्रियम्बुल एटा इंसर्ट होता है आपंकर 42 अमेंडमेंट एक्ट 42तम संविधान संशोधन व्हाट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ देखो भारतर संविधान प्रणयन सभा बसी 1946 मसीहा डिसेम्बर आपंकर 9 तारिख में दीर्घ 2 वर्ष 11 मास 18 दिन पर आपंकर 1949 मसीहा नवेम्बर 26 से नवेम्बर 26 हूँ आपंकर जहाँकि कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात यार ठीक उत्तर हम जोटा कि आप देखुं कमेंसमेंट जो मैंने भी जनवरी 26 मारी उत्तर भूल उत्तर ठीक हूँ ऑप्शन नंबर बी 26 नवेम्बर 1949 हूँ ठीक उत्तर 78 नंबर प्रश्न द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कंटेंट विदिन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि देखिए धर्मगत स्वाधीनता अधिकार विषय में आर्टिकल 25 रु 28 भारत संविधान वर्णना कराई ऑप्शन सी हूँ ठीक उत्तर 79 नंबर प्रश्न फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम द बिल ऑफ राइट्स आप जानती माग्ना कार्टा यूएस बा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन आसी ऑप्शन नंबर बी हूँ द मैक्सिमम जहाँकि आपंकर केते जन रही पारे राज्यसभा 250 होती आपंकर मैक्सिमम राज्यसभा सेमती 552 कथा आप जानते लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अर्थात आप देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कथा कही मैंने आपंकर यार ठीक उत्तर हम लोकसभा ठीक अच्छे यार ठीक उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर डी लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीडेड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ द स्टेट यार ठीक उत्तर हूँ आपंकर 15% जो मैंने 15 ऑप्शन बी मारी ठीक अच्छे 83 नंबर अंडर व्हिच ऑफ द आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इश्यू ए रिट देखो हाईकोर्ट हूँ अंडर आर्टिकल 226 226 कि सुप्रीम कोर्ट जानती 5टी रिट जमीक परमादेश आपंकर को वारंट अधिकार पुछ प्रतिषेध आर्टिकल 32 हूँ ठीक उत्तर ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मे रिजाइन फ्रॉम हिज और हार ऑफिस राइटिंग द आपंकर रिजाइन देवे क्या ना रिजाइन देवे आपंकर जे रही प्रेसिडेंट ठीक उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी सेमती आपंकर देखो पर प्रश्न भी से प्रेसिडेंट उत्तर हम ऑप्शन दिखाई ना पर प्रश्न अच्छी हुज अमंग द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द और द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ द हाईकोर्ट कथा कहुई मैंने गवर्नर ऑफ द स्टेट तो हाईकोर्ट रहे गवर्नर ऑफ द स्टेट हम सुप्रीम कोर्ट रहे आपंकर प्रेसिडेंट हम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी जो आपंकर पेरीमीटर्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरालाल्स ऑफ लैटिट्यूड बोथ द हेमिस्फीयर इज एपरेंटली 1/2 ऑफ द इक्वेटर सर्कमस्टेंस तो यार ठीक उत्तर हूँ आपंकर
এটা আপনার টিকে কনফর্ম করবে যা লাগুছে আপনার 45 ডিগ্রি হি হব। 87 নম্বর দ্য ট্রপিক অফ ক্যান্সার অলমোস্ট পাসেস থ্রু দ্য 3 অপশন যেটা কি আপনার যে দেখবে এইটা আপনার টিকে দেখবে যে 3টি অপশন মধ্যে জাঁতি যে গুজরাট, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মিজোরাম। তো এটি টিকে আপনার গোটে জায়গা দিয়ে দিয়েছে, আপনার টিকে কনফর্ম করবে। 87 নম্বরটা আপনার টিকে জনাইবে। 88 নম্বর দেখুন হুইচ এমং দ্য ফলোইং হিমালয় পাসেস ইজ লোকেটেড ইন দ্য মাউন্টেন রেঞ্জ ডিফরেন্ট ফ্রম দ্য অদর 3। তো এইটা ঠিক লাগুছে আপনার যে দেখবে যে আপনার লিপুলাটা হি আপনার ঠিক লাগুছে এবং এইটা হি ঠিক হব। ঠিক আছে। 89 প্রশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্ট্রিম বিলং টু দ্য ড্রেনেজ সিস্টম ডিফরেন্ট ফ্রম দ্য অদর স্ট্রিম। তো এটা যা ঠিক লাগুছে আপনার দেখুন মু কহিয়া চাହୁছি তিস্তা ঠিক লাগুছি। তো টিকে কনফ্यूज এই দুইটি প্রশ্ন মু আপনার ছাড়িলে আপনার কমেন্ট করবে। মু যা অনুসন্ধান করেছি তিস্তা হি ঠিক লাগুছে। হুইচ এরিয়া ইন দ্য ইন্ডিয়া গেটস রেনফল ইন দ্য উইন্টর। এইটা দেখুন এটা বহুত পিলা মারিথিবে মালাবার, কিন্তু এটা ঠিক উত্তর হচ্ছে কাশ্মীর ভ্যালি হি আপনার ঠিক উত্তর হব। হুইচ বার্ড সেঞ্চুরি ইন ইন্ডিয়া ফেমস ফর দ্য ইন্ডিয়ান বুস্टर। ইন্ডিয়ার বুস্टर আপনার ফেমস হচ্ছে যেটা গুজরাটর আপনার জাঁতি কচ্ছ উপকূল কিবিথু জাঁথিবে আপনার গুহারামতি। তো কচ্ছ হি হচ্ছে ঠিক উত্তর। তারপরে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ বোথ এ ফ্লো এজ ওয়েল এজ দ্য এনার্জি সোর্স। এর ঠিক উত্তর যা কি আপনার দেখবে সনসাইন হি আপনার ঠিক উত্তর হব। হুইচ অফ দ্য ফলোইং এরিয়া ইজ ইন্ডিয়া ইজ ওয়েল নন ফর দ্য ট্রাডিশনাল মেথড অফ দ্য রেন ওয়াটার হারভেস্টিং। এটা হচ্ছে আপনার ওয়েস্ট রাজস্থান জাঁথিবে, থর মরুভূমি কথা জাঁথিবে। তারপরে যদি দেখবে হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স অফ স্টিল প্লান্ট ইন ইন্ডিয়া এন্ড দে আর ক্যাপেটিভ আইরন। এইটা আপনার দেখুন যা কি বহুত সারা সন্ধান পরে যা এটা জনা পড়ুছি। তো টিকে এইটা মধ্যে দেখবে মু আপনার 3টি কোশ্চেন যা কি সন্ধান করেছি। তো আপনার টিকে জনাই দেবে 3টি কোশ্চেন। হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিজন ইন্ডিয়া ডাজ দ্য ফিমেল পপুলেশন। এইটা ঠিক উত্তর হচ্ছে আপনার মালাবার, যেটা আপনার মানে জানতি কেরল হি আপনার হব ঠিক উত্তর। তো এটি অপশন সি ঠিক হব। তারপরে কইছি হুইচ টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট রেজল্ট ডিউ টু দ্য ইন্ট্রোডকশন অফ দ্য নিউ টেকনোলজি ইন ইন্ডস্ট্রিয়াল সেক্টর স্পেশালি নোটিস ইন দ্য ইন্ডস্ট্রিয়াল এডভান্সমেন্ট। এটার ঠিক উত্তর হচ্ছে 100% আপনার স্ট্রকচুরাল আনএমপ্লয়মেন্ট। অপশন ডি হচ্ছে আপনার ঠিক উত্তর। এই সব ইকোনমিক্র ইজি কোশ্চেন লা। ইন ইন্ডিয়া দ্য রিচ আর গেটিং রিচর হোয়াইল দ্য পোর আর গেটিং পোর। হুইচ অফ দ্য ফলোইং কজেস অফ পভার্টি প্রাইমেরিলি রেসপন্সিবল ফর দিস। তো কোণ পাই আপনার না গ্রোইং অফ আপনার যা কি ইন্ডিপেন্ডেন্স, অর্থাৎ অপশন এ হচ্ছে ঠিক উত্তর। মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট যে মারিছেন হাই গ্রোথ অফ পপুলেশন এক্সপ্লোজন, এটা ভুল উত্তর অটে। ঠিক উত্তর হচ্ছে আপনার গ্রোইং, এ অপশনটা হচ্ছে ঠিক উত্তর। তারপরে দেখুন 98 নম্বর প্রশ্ন হুইচ টাইপ অফ ইনফ্লেকশন ডাজ এপিওর ইন এন ইকোনমিক হুয়েন মনি সপ্লাই এক্সিডেড দ্য এভেলেবল গুডস এন্ড সার্ভিস। তো জানতে গোটে হচ্ছে ইনফ্লেকশন আর গোটে হচ্ছে ডিফ্লেকশন। অর্থাৎ আপনার জাঁথিবে যে পড়িথিবে গোটে হচ্ছে আপনার সবু দ্রব্যর দর বড়িগলে ইনফ্লেকশন হুয়ে, সবু দ্রব্যর দর কমিগলে ডিফ্লেকশন হুয়ে। এবং এই যে প্রশ্নর ঠিক উত্তর 100% হচ্ছে ডিমান্ড পোল ইনফ্লেকশন। এইটা হচ্ছে আপনার ঠিক উত্তর। 59 নম্বর প্রশ্ন দ্য শর্ট টার্ম বরোইং রেট দেখুন দুইটা, গোটে হচ্ছে রিপো রেট আর গোটে হচ্ছে রিভর্স রিপো রেট। রেপো রেট হচ্ছে আপনার কোণ না যদি আপনার যেটা কি রয়েছেন জাঁতি আপনার গোটে ব্যাঙ্ক যদি আপনার আরবিআই ঠার লোন রয়েছে আপনার রেপো রেট, কিন্তু যদি আরবিআই কোণী ব্যাঙ্ক ঠার নেউছেন তাহলে সেটা হচ্ছে রিভর্স রেপো রেট। সেই অনুসারে এর ঠিক উত্তর হচ্ছে রিভর্স রেপো রেট। পূর্ব বর্ষ মধ্যে এই কোশ্চেন লা। দ্য পার ক্যাপিটা ইনকম অফ এ কন্ট্রি ইজ ইটস। এটা হচ্ছে আপনার গ্রস ন্যাশনাল ইনকম। অপশন নম্বর সি হচ্ছে আপনার ঠিক উত্তর। তো যে 3টি কোশ্চেন আপনার কহিলি সে 3টি কোশ্চেন আপনার কমেন্ট করবে। আর যা বি মু আপনার অপডেট আসুচি দেবি। তেণু কটঅফ কথা আপনার যদি দেখবে কটঅফ হচ্ছে আপনার দেখুন মু পরবর্তী অবস্থায় এনালিসিস করি আপনার কেতটা ঠিক রহলা আপনার কহবে। কিন্তু বিশেষ করে যদি আপনার দেখবে যে এথর কটঅফ গত থর ঠার আপনার কম যাব, কারণ কোশ্চেন ইজি নুহে, কোশ্চেন আপনার মডরেট টু হার্ড কইপার। তো কটঅফ নিশ্চিন্ত রূপে কম যাব, অরিড হতু না। আর পরবর্তী অবস্থায় আউ গোटे কোশ্চেন সহিত আপনার পাখক আসবি। বিদায় দিও। বন্দে উৎকল জননী।